Chongmarihu Kuplaimani bagai tabu joto bodoni bataniro no jesuk fan tongsu samungho teboi kholao angkhorjak lukurok bai kok salaijak Chongmari Kuplaimani bagai abo haikina 26 Ashrambarini constituency ni Tipra Mothani ge batainai eba erisi haboni yakso samungchari phang okra borom grang onimes debrmao Chongmarihu Kuplaimani bagai juda juda sangbutang yagon nahari samung khaitango kaisino naharmung Chongmarihu Kuplaimani Koroksa koro yawi Tipra Mothani fataro tong yawi thanchani bisingti bunisilai gobang budbai Kuplaimani naharmungti no sangrosala planning meeting ringai committee khajaka champor Tipra Mothani habonago asalo koroksara thamjisar hai adongoti committee khajaka Koksalamani bisingti bo salo bo hatiwo kothumung panda hati kothumung panda kami kothumung panda kaijanai abonoti koksalaika asale sangbutango manjaka TDDC habangni boromgonang yakso samungchari phang okra onimes development karibo Khwajunani Vice Chairman Congress Deverma Bubagrano Subjunali Chairman Tapos Deverma khoboi kubur juda juda adongrok जों दिनै चाम्पाहारावबो Wnglaijak जोंनि Tipra Mothani kaisa अफिसारो दङ दिनै समस्त जोंनि निर्वाचन कमिटिनि मेम्बार्स रगति 138 जन मेम्बार्स रगति चेयारमैन हरो दङ जोंनि बरमगोनां एमडिसि अनन्त बाबु अनि देब्राबो खाक दङ जोंनि रतीश बाबु डिस्ट्रिक्टनि बरमगोनां सेक्रेटारि जों जतन आसुक्लाय अरो जोंनि जोनालनि चेयारमैन ताकु किशुबो बिनि और उपस्थित दङ जों आगामी 10-11 दिन जोंनि बाहाय बाहाय प्रोग्राम मोननाय आबनतै जों दिनै चकआउट खालायखा 3 तारिखनि सिमी 13 तारिख 14 तारिख पर्यन्त जोंनि गतिविधि बाहायनाय पार्टीनि प्रोग्राम तामंनाय टाइम डेट एवरीथिंग फिक्स खालायखा এবং Bubagrano তুবুনানি ব্যাপারও তিনি আলোচনা লাইকা বুবাগ্রা একটা ম্যারাথন রেলি অর খাইপাইনি সেন্ট্রালি কেন্দ্রীয় সমাবেশ খাই বিনি নির্বাচনী প্রচারনি বক্তব্য বনা রাখবেন সো তিনিনি সিমি চিনি যত ওয়ারিয়ার্স মো বিধানসভা চংমারিও চিনি প্ল্যান প্রোগ্রাম অনুযায়ী টোটালি ডিসিপ্লিন ম্যানার जों खानानसिनि सामुं चालुसै